आज का ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जरा कभी पॉलिटिक्स से भी निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द और उसके आने वाले दिनों में हमारे ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि सऊदी अरेबिया से तेल निकल रहा है, चाइना में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फरोख्त अमेरिकन डॉलर में हो रहा है? ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज दुनिया के 200 ममालिक को यह कह दिया जाए कि उन्हें अपने ग्लोबल रिजर्व्स रुपए में रखने हैं तो रुपए की कदर कीमत क्या हो जाएगी? दुनिया के अमीर तरीन ममालिक सिर्फ रुपया खरीदने के लिए अपने खजाने में जमा कर रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डॉलर वर्ल्ड डोमिनेटिंग करेंसी वाला मकाम जो है वो खो दे तो दुनिया के खजाने में पड़े हजारों अरब डॉलर की औकात क्या रह जाएगी, हैसियत क्या रह जाएगी? और ये होने नहीं जा रहा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुका है। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, आज आपको मैं प्रूव करूंगा कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त दुनिया में 5 उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। उनमें सबसे ऊपर यानी ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, ये सारे शामिल हैं। और ये बड़े बड़े फैसले अब करने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त अजीब व गरीब तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं। कई दहाइयों पुराने हरीफ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक साथ कारोबार कर रहे हैं और कुछ ममालिक के आपस के इख्तलाफात का नजला उनके शहरियों पर गिर रहा है। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, या दोबारा से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो जमीन पर अब गिर रही हैं, आप कह रहे कब्र में जा रही हैं। अब रशिया ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले दिनों में आलमी तजारत में डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी यानी युआन जो है उसको इस्तेमाल करेगा। अब रशिया और चाइना के ताल्लुकात पिछले कई सालों से तो बहुत अच्छे हैं। चाइना और रशिया के तजारत का हुजम जो है वो हैरत अंगेज से बढ़कर 200 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका है और दोनों ममालिक आपस में तजारत के लिए डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज यानी चाइनीज युआन और रशियन रूबल जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन ने ऐलान किया कि रशिया आलमी तजारत के लिए भी डॉलर छोड़ के चाइनीज करेंसी यूज करेगा। यानी सऊदी अरेबिया और ईरान भी हाल में होने वाले मुआहदे के बाद पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज है, सारे उनको देख रहे हैं। दिनों में ऐसे ऐसे मामला तय पा रहे हैं कि अकल हैरान हो गई है। वो ममालिक जो कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे को अपनी बका के लिए खतरा समझते थे, अपने लिए खतरा समझते थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया के भी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हो सकता है मुमकिन है कि सऊदी अरेबिया भी रशिया की तरह इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दे। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान होने वाला हालिया जो मुआहदा है उसके बाद इसके इम्कानात मजीद बढ़ चुके हैं। ईरानियन गवर्नमेंट के साथ चाइना और रशिया के तजारती ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के सिलसिले में भी बातचीत हो रही है। अब ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान बल्कि चाइना और रशिया दुनिया भर में उभरती मईशत के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इस वक्त रशिया और चाइना के साथ राब्ते में हैं। सारी उभरती हुई या इमर्जिंग इकोनॉमीज उनको समझ आ गया कि डॉलर का मुस्तकबिल तारीख और युआन का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। और चाइना और रशिया ने ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका के साथ भी अच्छे तजारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि ये ममालिक भी आने वाले दिनों में डॉलर छोड़ के चाइनीज करेंसी में ही तजारत शुरू कर दें। अब इस सारे मंजरनामे को देखते हुए अमेरिकन बड़े परेशान हैं, क्योंकि अमेरिकन करेंसी डॉलर यानी इस वक्त पिट रहा है। रुपए में तो देखें, मैं जनरली बात कर रहा हूं। अमेरिकन डॉलर आने वाले कुछ दिनों में दूसरी करेंसीज पे हो सकता है कि उसका वो गलबा ना रहे और डॉलर की जगह युआन ले ले या उसके पैरेलल जरूर आ जाए। अमेरिका में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। खास तौर पर डेमोक्रेटिक रहनुमा जो हैं जिनकी इस वक्त हुकूमत है वो इस हवाले से बड़े परेशान है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका तारीख के सबसे बड़ी एक इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। अमेरिकन कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। बड़े बड़े अमेरिकन बैंक्स अपनी अहमियत खो बैठे हैं और माहिरीन जो हैं वो खतरे की घंटियां बजा रहे हैं कि अगर मुनासिब वक्त पे मुनासिब स्टेप्स ना लिए गए तो कहीं अमेरिका डिफॉल्ट ना कर जाए। ये सोचा आपने कभी? इसकी बैकग्राउंड है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अमेरिका की इकोनॉमी को सहारा डॉलर ने दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में तजारत सिर्फ डॉलर के जरिए हो रही थी। डॉलर की कदर कीमत में इजाफे की दूसरी बड़ी वजह ऑयल यानी कि पेट्रो डॉलर, वो ऑयल के साथ लिंक्ड है। ऑयल एनर्जी सेक्टर में सबसे अहम और दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल होने वाली कमोडिटी। पूरी दुनिया में ऑयल की तजारत डॉलर में होती है। अब अगर ऐसा होता है कि सऊदी अरेबिया चाइना के साथ मुआहदा करके ऑयल की तजारत भी डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी में शुरू कर दे
تو یہ امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور یہ ہو کیوں سکتا ہے؟ کیونکہ اگر چائنا ہی بائر ہے سعودی آئل کا، اور سعودیہ جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا کو استعمال کر رہا ہے، پھر تو یوان کرنسی میں بڑے آرام سے ڈیل ہو سکتی ہے. اب سعودی عربیہ کی دیکھا دیکھی سارے گلف ممالک جو ہیں وہ انرجی سیکٹر کی ساری تجارت چائنیز کرنسی میں بھی کر سکتے ہیں. اور یوں امریکن پولیٹیشنز جو ان کے مطابق امریکہ کا زوال ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. امریکہ میں مہنگائی تاریخ کی نئی بلندیاں چھو سکتی ہے. یعنی جو انفلیشن آپ ابھی دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، یہ کچھ بھی نہیں، اس سے بہت بڑی لہر آ سکتی ہے. اور امریکن ایکسپرٹس جو اکانومی کے ساری صورتحال کا ذمہ دار جو ہے جو بائیڈن کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں. ان کے مطابق اگر امریکہ اپنے کام سے کام رکھتا اور یوکرین جنگ میں رشیا کی مخالفت نہ کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے. آج نہ تو امریکہ کے قرضے اتنے بڑھ جاتے، نہ ہی ڈالر کو چائنیز کرنسی سے خطرہ ہوتا، بلکہ ریپبلکن رہنما تو یہاں تک کہہ رہے ہیں، وہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بہت جلدی پوری دنیا میں امریکہ کی موجودہ اجارہ داری کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے. اہم ممکن ہے کہ امریکہ اپنے سپر پاور ہونے کا سٹیٹس جو ہے وہ کھو نہ دے، کیونکہ ڈالر کی سب سے زیادہ اہمیت کا اندازہ تو امریکنز یا اس کے شہری لگا سکتے ہیں نا، کہ جب تک ڈالر پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا تو امریکن شہریوں کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں تھا. امریکہ میں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ سکون سے اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے. لیکن اب چائنیز کرنسی اور رشین کرنسی چائنا کے بلاک کی وجہ سے امریکن ڈالر کافی حد تک اب جو ہے ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا، اور اس کا سارا ملبہ امریکن نیشنلز پہ گر رہا ہے. ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو کے رہ گیا. لوگ بائیڈن انتظامیہ کو کوس رہے ہیں، اور یوں امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے بھی شروع ہو سکتے ہیں. اب یہ خدشہ آ رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ایک صدی تک پوری دنیا پہ اپنا اثر و رسوخ رکھنے والا امریکہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کس حد تک آگے جائے گا. کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ سڑک پہ آ گیا. گوگل سے فیس بک تک اور دنیا کے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجیز ابھی بھی امریکہ کے اپنے ہاتھوں میں ہیں. بلکہ نہ صرف ٹیکنالوجی، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج، طاقتور خطہ یورپ، یہ سب امریکہ کی مٹھی میں ہے. لیکن معاملات دن بدن امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور امریکہ کی کمزوریاں دن بدن دنیا کے سامنے عیاں ہو رہی ہیں. پورا یورپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یوکرین کی وار کروائی گئی ہے تاکہ یورپ کو کمزور کیا جائے. کیونکہ اگر آپ رشیا اور یوکرین کی وار کا فال آؤٹ دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ تو یورپ کو پڑ رہا ہے، امریکہ سے بھی بہت زیادہ اس کو پڑ رہا ہے. تو یورپینز اب یہ سوچ رہے ہیں، اور ان کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنی انرجی کی ضروریات رشیا سے کیوں نہ لیں، ہم اپنی گیس کیوں نہ لیں، ہم اپنا فیول وہاں سے کیوں نہ لیں، اور کیوں ہم امریکہ کی پالیسیز اور اس کی ڈکٹیشنز کو ہم اس پہ عمل کریں. اور جب یہ ساری باتیں ڈسکس ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کو کمزوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ کمزوریاں آنے والے دنوں میں اب بہت عیاں ہوں. آپ بھی مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرانی اجارہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، پرانی دشمنیاں جو ہیں دوستیوں میں اور یعنی قربتیں جو ہیں وہ اب رقابتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.